हाय गाइस, आई एम रश्मि सिन्हा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो रक्षाबंधन काफी नजदीक है, गिने चुने ही दिन बचे में। सो उसके लिए मैंने किया है ये रक्षाबंधन के लिए मेकअप लुक, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मेनली गर्ल्स उस दिन एथनिक वेयर ही पहनती है, तो ये परफेक्ट है एथनिक वेयर के लिए। और मैंने एथनिक वेयर ही पहना है, कुर्ती मैंने पहना है। और बिंदी वगैरह और हेयर स्टाइल सब कुछ बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेकअप लुक को। बहुत ही इजी है अचीव करने में, यहाँ तक कि बिगिनर्स भी इसे इजीली कर सकते हैं। सो या अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम लगाएंगे फेस सीरम और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ वाव का विटामिन सी फेस सीरम। ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है। नेक्स्ट हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ वाव का हाइलुरोनिक एसिड वाटर जेल। ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है। इसकी पैकेजिंग बहुत रिच है। ऐसे ऊपर करने पे इसको पुश करते हैं तो आता है। नेक्स्ट हम लगाएंगे प्राइमर और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्राइमर है। आई विल टोटली रिकमेंड इट। ये फेस को बहुत ही ज्यादा स्मूथ बना देता है, जिससे फाउंडेशन बहुत ही ग्लाइडली स्किन में ज्यादा है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आई विल टोटली रिकमेंडेड। आप इसको जरूर खरीदिए। नेक्स्ट हम लगाएंगे फाउंडेशन और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बहुत ही अच्छा बेस बन गया। नेक्स्ट हम लगाएंगे कंसीलर और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। नेक्स्ट हम अपने फेस को सेट करेंगे मेबेलिन के फिट मी पाउडर से। ये बहुत ही अच्छा पाउडर है। नेक्स्ट हम करेंगे अपने आईब्रोज को फिल और मैं हमेशा की तरह एक पेंसिल से अपने आईब्रोज को आउटलाइन करूंगी, उसके बाद फिल करूंगी। नेक्स्ट हम लेंगे ऐसा ब्रश और आईब्रोज को ये दोनों कलर से मिक्स करके मैं फिलिंग करूंगी। आईब्रोज डन। नेक्स्ट हम करेंगे आई मेकअप और मैं यहाँ पे एक ब्रश ले रही हूँ, फ्लफी ब्रश, और ये जो शेड है यहाँ पे ये अपने पूरे आईलिड पे लगा लूंगी। नेक्स्ट हम लेंगे एक ग्लिटर आई शेडो और ये है मार्स का ग्लिटर आई शेडो, सिंगल है, और इसे हम अपने पूरे आईलिड पे लगाएंगे। नेक्स्ट हम लगाएंगे आईलाइनर और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ यू कैन बी का प्रिसाइज डिफाइनर लिक्विड आईलाइनर। नेक्स्ट हम एक ब्रश लेंगे और उसे सेम ब्राउन आई शेडो अपने लोअर लैश लाइन पे लगाएंगे। नेक्स्ट हम लेंगे काजल और उसे अपने हाफ वाटर लाइन पे लगा लेंगे। नेक्स्ट हम वही ब्रश लेंगे आईब्रो जिसे हमने फिल किया था और इसे थोड़ा स्मज आउट कर देंगे काजल को।
नेक्स्ट हम करेंगे अपने फेस को कंटूर, क्योंकि फेस पूरा फ्लैट लग रहा है ऐसे। मैं हल्का कंटूर ही करूंगी, हार्श कंटूर नहीं करूंगी। नेक्स्ट हम करेंगे अपने आईलैशेस को कट और मस्कारा लगाएंगे। नेक्स्ट हम लगाएंगे ब्लश, और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का बेक्ड ब्लश एंड हाइलाइटर। इसमें बहुत ही अच्छे ग्लिटर चंक्स हैं, सो यार इट्स अ परफेक्ट हाइलाइटर प्लस ब्लश कॉम्बो, बिकॉज इसको लगाने के बाद हाइलाइटर की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम लगाएंगे लिपस्टिक, और यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैं लैक्मे 95 का क्रीजलेस लिपस्टिक। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।